بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، چینی انٹیلیجنس نے ایک رپورٹ پیش کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی قیادت میں چین کے خلاف مخالفت بڑھ گئی ہے۔ اس حوالے سے چین کو کسی بدترین منظرنامے کے لیے خود کو تیار کرنا لازم ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ بدترین منظر دو بڑی قوتوں کے درمیان مسلح تصادم ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد اب امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس اس بات کے کافی شواہد موجود ہیں کہ کرونا وائرس کو چین کے شہر ووہان کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے امریکی صدر کے قیاس آرائی پر مبنی اس دعوے کی حمایت میں کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا کہ وائرس چین کی لیب میں تیار ہوا تھا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جو یہ واضح کرے کہ کرونا وائرس چین کے شہر ووہان کی لیبارٹری میں تیار ہوا۔ اور ناظرین اکرام، آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر کرونا وائرس پھیلانے کے الزامات دہراتے ہوئے نئے ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ ناظرین اکرام، اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ اور امریکہ کی جانب سے چین پر الزامات ایک نئی عالمی کشیدگی کا خدشہ ظاہر کرنے لگے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے الزامات کا سلسلہ تو جاری ہے، تاہم اس حوالے سے چینی انٹیلیجنس نے ایک رپورٹ پیش کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی قیادت میں چین کے خلاف مخالفت بڑھ رہی ہے۔ اس حوالے سے چین کو کسی بدترین منظرنامے کے لیے خود کو تیار کرنا لازم ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ بدترین منظر دو بڑی قوتوں کے درمیان مسلح تصادم ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ رپورٹ چائنا انسٹیٹیوٹ نے تیار کی ہے جو کہ چین کی وزارت قومی سلامتی کے زیر انتظام کام کرنے والا ایک تھنک ٹینک ہے۔ یہ رپورٹ اپریل کے اوائل میں چینی صدر شی جن پنگ اور دیگر اعلیٰ حکام کے سامنے پیش کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ چین کے خلاف بڑھتی ہوئی مخالفت ملک کو امریکہ کے مقابلے پر کھڑا کر سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ کی جانب سے چین کے ممکنہ احتساب کے حوالے سے دھمکیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں کے دوران فریقین کی جانب سے الزامات اور رد و عمل کا تبادلہ دیکھنے میں آیا۔ تازہ ترین رد عمل پیر کے روز چین کی جانب سے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے بیان پر سامنے آیا۔ اس میں امریکی وزیر کے بیان کو غیر متوازن اور پاگل پن قرار دیا گیا۔ امریکہ کے علاوہ برطانیہ بھی کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے چین سے تحقیقات کا خواہاں ہے، جبکہ کئی یورپی ممالک نے بھی چینی اقدامات پر سوالات اٹھائے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ چین نے کرونا وائرس کے اثرات دنیا سے چھپائے اور اسے بروقت دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا، جبکہ چین ایسے تمام الزامات کی تردید کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ مائک پومپیو نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے پاس اس بات کے کافی شواہد موجود ہیں کہ اس وائرس نے چین میں جنم لیا۔ انہوں نے چین میں غیر معیاری لیبارٹریز کی موجودگی کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ دنیا کو چین کی لیب میں ناکامیوں کے نتیجے میں وائرس کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ البتہ چین پر کڑی تنقید کے باوجود بھی انہوں نے یہ کہنے سے انکار کر دیا کہ چین نے جان بوجھ کر اس وائرس کو پھیلایا۔ ناظرین اکرام، جمعرات کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ وہ شواہد دیکھ چکے ہیں جن کے مطابق کرونا وائرس چین کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا۔ جب امریکی صدر سے سوال پوچھا گیا کہ کیا وہ شواہد دیکھ چکے ہیں جس کے بعد انہیں یقین ہے کہ یہ وائرس ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرالوجی سے آیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں، میں دیکھ چکا ہوں۔ جب ان سے اس کی تفصیلات پوچھی گئیں تو انہوں نے بتانے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا، مجھے آپ کو یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، تاہم دلچسپ امر یہ ہے کہ ٹرمپ کے بیان کے بعد جب پومپیو سے اس دعوے کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ معلوم نہیں کہ وائرس لیب سے آیا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرالوجی میں بنا ہے یا نہیں، ہمیں نہیں پتا یہ مارکیٹ سے پھیلا یا کسی اور مقام سے، ہمارے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں۔
दूसरी जानिब चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने उन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए उन्हें मनगढ़ंत और बकवास करार दिया है। अक्सर माहिरीन का मानना है कि ये वायरस चीन के शहर वुहान में एक जानवरों की मार्केट से फैला और ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो गया। कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से चीन और अमरीकी हुकूमत के दरमियान एक अरसे से तनाव जारी है, जहां दोनों ही मुल्क एक दूसरे को वायरस के फैलाव का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। चीन ने इल्ज़ाम आयद किया था कि शायद चीन में अमरीकी फौज वायरस लेकर आई हो, जबकि अमेरिका ने कहा था कि ऐन मुमकिन है कि चीन ने वायरस को जानबूझकर फैलने दिया हो। ट्रंप ने यह भी कहा था कि चीन ने बरवक्त और शफाफ अंदाज में दुनिया को वायरस के खतरे से आगाह नहीं किया और वो वायरस से अमरीकी मईशत को पहुंचने वाले नुकसान का हर्जाना चीन से तलब करेंगे। नाज़रीन इकराम, सिर्फ यही नहीं बल्कि अमरीकी सदर ने आलमी इदारा सेहत पर भी चीन के हवाले से जानिबदार रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए अमरीका की जानिब से आलमी इदारे को दी जाने वाली इमदाद रोक दी थी। कोरोना वायरस का आगाज चीन के शहर वुहान से हुआ था, जिसके नतीजे में चीन में 4,500 से ज़ायद अफराद हलाक और 80,000 से ज़ायद मुतासर हुए थे। चीन ने सख्त लॉकडाउन की बदौलत इस वायरस पर जल्द काबू पा लिया, लेकिन इसके बाद ये यूरोप, मशरिक़ वस्ता और अमेरिका में तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। अब तक कोरोना वायरस दुनिया के 200 से ज़ायद मुल्कों, इलाकों और खित्तों में फैल चुका है, जिससे 3 लाख अफराद हलाक और 38,000 के करीब मुतासर हो चुके हैं। वायरस से सबसे ज़्यादा अमेरिका मुतासर हुआ है, जहां अब तक 60,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, जबकि 11 लाख से ज़ायद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। यूरोपीय ममालिक भी वायरस से बुरी तरह मुतासर हुए हैं और यूरोप में भी 1 लाख से ज़ायद अफराद वायरस का शिकार होकर लुकमाए अजल बन चुके हैं। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि वाशिंगटन ने अमरीकी सदर के क़ियास आराई पर मबनी इस दावे की हिमायत में कोई सबूत फराहम नहीं किया कि वायरस चीन की लैब में तैयार हुआ। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक WHO के डायरेक्टर बराए हंगामी सूरत हाल माइकल रेयान ने एक वर्चुअल ब्रीफिंग के दौरान कहा कि वायरस की इब्तदा के हवाले से हमें अमेरिका की जानिब से कोई डाटा या मखसूस शवाहिद मौसूल नहीं हुए। उनका मजीद कहना था कि हमारे नुक्ता नज़र के मुताबिक ये क़ियास आराई है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब अमेरिका के माहिर वबाई अमराज एंथोनी फासी ने नेशनल जियोग्राफिक को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर आप चमगादड़ों में वायरस के इर्तिका को देखें और जो वो अब हैं, साइंसी शवाहिद बहुत मजबूती से इस बात के हक में हैं कि ये मसनूई या जानबूझकर छोड़ा गया नहीं हो सकता। उनका मजीद कहना था कि वक्त के साथ होने वाला इर्तिकाब बहुत ज़्यादा इस बात की निशानदही करता है कि वायरस फितरत में तैयार हुआ और उसके बाद जानवरों में आया। नाज़रीन इकराम, माइकल रेयान ने कहा कि किसी भी सबूत पर बात करने वाले इदारे की तरह हम भी वायरस की इब्तदा के हवाले से मालूमात हासिल करने की ख्वाहिशमंद हैं। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये मुस्तकबिल में वबा पर काबू पाने के लिए सेहत आमा का निहायत अहम जुज़्व है। WHO अहदेदार का मजीद कहना था कि अगर डाटा और शवाहिद मौजूद हैं तो ये फैसला अमरीकी हुकूमत को करना है कि उन्हें फराहम करना है या नहीं और कब फराहम करना है, लेकिन आलमी इदारा सेहत के लिए इस हवाले से मालूमात की अदम मौजूदगी में कुछ करना नामुमकिन है। नाज़रीन इकराम, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये वाज़े करे कि कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान की लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ। गैर मुल्की खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने चीन की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव पर बैनुल अक़वामी तहकीकात के मुतालबे पर बरहमी का इजहार भी किया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि उनके मुल्क के पास अमरीकी सदर के इस नज़रिए की हिमायत के लिए कोई मालूमात नहीं है और इस हवाले से तज़ब्ज़ुब पाया जाता है कि इस बात की तहकीकात की जाए कि वायरस का कैसे आगाज़ हुआ और ये किस तरह तेज़ी से दुनिया में फैला। नाज़रीन इकराम, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर बात करते हुए कहा कि हमारे सामने अभी जो मालूमात हैं उससे ये वाज़ेह नहीं होता कि वायरस चीन की लैब में तैयार हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे ये वाज़ेह हो कि चीन की लेबॉर्ट्री से वायरस वजूद में आया, ताहम मौजूदा हालात में किसी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि हम जानते हैं कि वायरस का आगाज़ चीन के शहर वुहान से हुआ। कहा जा रहा है कि वायरस मुमकिना तौर पर जंगली जानवरों की मार्केट से फैला, लेकिन ये वो मामला है जिसकी मुकम्मल छानबीन की ज़रूरत है।
नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर कोरोना वायरस फैलाने के इल्ज़ामात दोहराते हुए नए टैरिफ आयद करने की धमकी दी हुई है। अमरीकी सदर की जानिब से कोरोना वायरस के मामले पर चीन के साथ तलखी मजीद गहरी हो गई है, जबकि वायरस के बायस हज़ारों अमरीकी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और लाखों मुतासिर हो चुके हैं। अमरीकी ओहदेदारों ने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि चीन के खिलाफ कई इक़दामात ज़ेरे बहस हैं, ताहम उन्होंने पहले मरहले में तय किए गए इक़दामात ज़ाहिर करने से गुरेज किया। उनका कहना था कि तजावीज़ ट्रंप की कौमी सलामती उमूर की टीम और ख़ुद सदर की सतह पर तय नहीं हुई। चीन पर नई मुआशी पाबंदियों से मुतालिक उनका कहना था कि चीन को रोकने और बुरी तरह निशाना कैसे बनाया जाए, इस पर बात हो रही है, जबकि चीन से पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की दरामद के बावजूद वाशिंगटन अपने ताल्लुकात में सख्ती को बरकरार रखना चाहता है। नाज़रीन इकराम, ट्रंप ये वाज़े कर चुके हैं कि कोरोना वायरस के फैलाव में चीन के किरदार पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और चीन के साथ मुआशी मुआहदों पर यह बात अव्वलीन तरजीह होगी। अमरीकी सदर ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि हमने एक तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत उन्होंने ज़्यादा बरामद करना था और वो कर रहे हैं, लेकिन अब वायरस के बाद ये बात सानवी हो गई है, क्योंकि वायरस की सूरत हाल नाकाबिले कबूल है।